makauli ko. So nakita na ko og unsa siya nga muhatag siyang serbisyo sa katawhan sa pagadian. Do you often go to the barangays? Yes, I often go to the different barangays. In a week time, siguro may katulo, kaupat, katulo mo, munaog siya ko. People, mauna ako na-realize yun, ma'am. When you smile, people smile back. Oo. So, siyempre, Mo lamig na mo na laman. siya. Dako kayong hagit sa kuha. On the other hand, dako kayong akong responsibilidad Oo. nga para sa akong mga kaliwat ini nga mga Muslim. Nga diin, All of us as a team should make sure nga mag-come up ni og plan and make sure nga kana nga plan is ma-implement yun na siya. Your thing. True. So if wala kay tayong mga tao coaches nga maka-enhance, maka-develop ana iyang skills and talent will only just as good as kung saan na siya daan. Tinuod. So kinahanglan ta Wala na makapa-improve ana. Good day, Pagadian. Maayong adlaw sa inyong tanan. Welcome to Waway Speaks Barangay Edition, ang podcast nga maghatag sa kahayag sa mga istorya sa mga leader sa atong barangay. Mga tao nga nag-alagad sa katawhan uban sa kasing-kasing og dedikasyon. Sa kasaysayan sa serbisyo publiko sa barangay, adunay mga leader nga dili lang mahinumduman tungod sa ilang posisyon, kung dili tungod sa ilang kasing-kasing sa pag-alagad. Kini inyong higala, Waway Bilan, and today we will hear an inspiring journey of a woman who dedicated more than 2 decades, kapin duha ka dekada mga higala sa serbisyo publiko, a leader who became the voice of her community, a servant leader who worked tirelessly for the welfare of her barangay, ang Barangay Liniensa. Bisan pa man nga wala kini palari sa nakalabay nga eleksyon, gisukod gihapon ang iyang kapasidad sa pagdumala dinhi sa ato ang maanindot kaayo nga Plaza Luz. Mga higala karon, atong paminawon ang istorya sa usa ka babae nga nag-alagad sa iyang komunidad sulod sa daghang mga katuigan. Si former Barangay Captain Nancy Timtim, usa ka leader nga nagbilin og dakong marka sa serbisyo publiko sa ilang komunidad. Sa iyang panahon, nahimong usa siya sa pinakabata nga napiling barangay official sa syudad ug sa sunod-sunod nga eleksyon kanunay siyang nanguna isip number 1 nga barangay councilor o sa katimaan sa dakong pagsalig sa katawhan. Isip usa ka babaeng leader, gipakita ni Timtim nga ang tinuod nga serbisyo nagikan sa kasing-kasing sa pag-alagad. Sa iyang pagpangulo, daghang proyekto ang natuman alang sa kaayuhan sa komunidad, gikan sa pagpasimento sa mga kadalanan, pagpaligon sa women empowerment programs, pag-atiman sa kapakanan sa kabataan, pagpalambo sa sports development, suporta sa senior citizens ug sa pagmintinar sa kalimpyo, kahapsay ug kalinaw sa matag purok sa barangay. Bisan pa man sa kapildihan sa miaging eleksyon, wala na palong ang iyang dedikasyon sa pagserbisyo. Padayon gihapon si Timtim nga nagpakita sa iyang pagka-leader sa katawhan og nagpaningkamot nga makadugtong paghihapon og mga proyekto gikan sa city government alang sa iyang komunidad. Iyang gipamatuod nga ang tinuod nga liderato dili masukod sa posisyon, kundi sa kaluoy, kasing-kasing og tinguha sa pagtabang sa isig ka tawo. Ang iyang kinabuhi sa serbisyo nagpabilin nga ehemplo sa sakripisyo, gugma og dedikasyon, mga mithi nga klarong makita og mahimong inspirasyon sa uban pang mga lider sa atong syudad. Alright mga higala, para sa atong pilot episode sa ato ang Waway Speaks, ang pagbabalik atong giduaw karong adlaw mga ka-RN, ang ato ang bisita, ang atong former punong barangay sa Barangay Liniensa. We have Cap Nancy Timtim. Cap, maayong adlaw. Mayong adlaw sa ato ang manager sa radyo natin, Ma'am Waway Belen. Thank you so much for coming in my little office. Sa imong bugnaw nga opisina. Mayong hapon sa imong mga kauban. Okay, salamat kaayo sa paghatag ni mog chance no nga sa atong pilot episode. Ikaw gyud ang ako ang gyud nagduaw. Kabalo gyud mga tawo sa gyud mi kasuod ani mo na sa tanan nga mga naglantaw karon sa atong Waway Speaks mga Karen. We will get to know more of former punong barangay Nancy Timtim. But before we talk about the public service, atong start ang ato ang interview karon, Cap, no, sa imong personal journey. Daghan ako ka personally na nasayod ko sa iyong story, but we would like the other people to know kung kinsa gyud si Cap Nancy Timtim before entering to public service. Si Nancy Timtim, before ning enter sa public service, kinamanghurang anak no ni Mr. Hobito and Timtim and Yunora Timtim nga bag-o lang na wala ko ang inahan.
maingon nato nga yano nga pagkabata, no? Nagtubo si Nancy Timtim nga mahadlokon sa Dios because si Nancy Timtim while nag-eskwela pa og high school, elementary and college, naglihok jud ko sa simbahan, no? Naila sa simbahan, then grabe ang kalisod. Nasayod na pod ang mga katawhan nga ang akong ginikanan usa ka mag-uuma. So mubalik ta sa usa ka mag-uuma, si Nancy Timtim nakaagi jud og kalisod, no? Why ang akong naagian? Ako nang naagian ng pagpasan og talong, pagpupuan ng mga ampalaya para lang maahon gyud mi sa among ginikanan sa kalisod, no? So ang kamanghurang anak mo nay giingon nila nga dili man daw kuno maglisod. Libre ka ni spoiled yung kinamanghuran. Spoiled kay ang kamanghuran, but dili pod sa ingon ni ana kay kabalo pod ta mo tabang. So kasagara gali sa atong mga igsuon mingon og kanang ang among manghod hayahay kaayo kay pinalabi o pinalangga. Pero usay makaingon ba ta pinalabi pinalangga ano man. Wala ko kaagi og bunal sa akong ginikanan. So mao lang gid po na ang akong pinaka lami kay pamalandungon, pero og kalisod nagian gyud namo ang kalisod sa kinabuhi. So si Nancy Timtim despite sa kalisod nakahuman gyud ta og eskwela, no? So high school ni graduate ko elementary sa City Pilot School. Nag high school ko graduate ko sa Holy Child Academy and then nag college ko sa Southern Mindanao Colleges. So ang imong nahuman, ang akong nahuman kay isa ka magtutudlo. So, maestra. So, ang ako ang area concentration nga music, arts, and PE. So, nakaingon ko sa kong kagalingon, magtutudlo man unta kung anong naabot man ko aning butanga, usa ka public servant. Pero, monay usa ka naagid sa roroy kuan ba ang Ginoo nga diha ka paingon. kada nagisgot kita nga gikan sa imuhang pag-graduate sa pagka-maestra, unsa nag-inspire nimo nga mosulod ka into public service? Pagsulod nimo sa barangay, knowing nga mo base sa history nimo bata pa ka nga nisuod sa pagpamulitika. Sa paghuman akong eskwela sa college, sayod pod ang mga katawhan nga naagid mi dugo nga public servant, no? Ang akong isuon nga nahimo na karong pulis. Usa po na siya ka SK chairman sa atong barangay Liniensa. Siya ang nauna. So siya ang nauna sa kuha. So nasabutan sa among pamilya nga ipadayon ang liderato nga nasugdan sa akong igsuon. So aside from that, dili lang sa family, kundi tingog po sa mga youth o katawhan, labi na Pila sa... edad nimo kap sa pagsugod yun nimo? Ang akong edad sa pagsugod nako is 21 anyos. Bata pa. Kinabataan ko nga linya sa usa ka partido. So wala ko gadahom nga mahimo pud ang public servant kaysa atong kabata. So ang atong mga kauban usa ka hamtong unsa ra pud ang ato ang kapasidad nga mosulod ta ang butanga. 21 years back, na-imagine ba nimo nga makaserve kag more than 2 decades nga naabot jud kag from barangay Kagawad and then himong kapitan, kapin 20 ka tuig ka nga nagserbisyo, na-imagine ba nimo nga una gyud ini akong linya? Sa permiro, Ma'am Wai, wala ko ka-imagine nga makasulod ko usa ka public servant kay nangandoy ba ata nga ning humanta. So nagdahom ko mahimo gyud kong maestra. So maestra ra di sa katikista. Lahi No? ka maestra. Lahi di nga pagka maestra sa simbahan o katikista, but diri naman isulod naman atong pagka public servant, muna giingon tawag siguro sa maayong panahon, tawag po sa Ginoo nga maabot aning butanga. Kap, more than 20 years is very remarkable sa usa ka public servant. Dili daghan ang makahimo sa imong gihimo nga tuloy-tuloy imong pagserbisyo walay putol. In short, grabe ang pagsalig sa mga tao sa imong unsay pinaka-memorable nimo sa imong hinumduman sa inyong time sa imong pagserbisyo is punong barangay and barangay Kagawad. Pinaka-memorable nimo nga time during sa imong pagserbisyo? Pinaka-memorable na ko nga dili malimtan ganing serbisyo ko sa barangay ang kana yung makatabang ka sa katawhan. Makatabang nga og naay mangayo imong matabangan and to say thank you. Thank you Kagawad, thank you Kapitan. Ang pinaka-memorable from that. Pinaka-memorable pod kanang daghan kaayong makaila nimo kung naa ka sa public servant. Daghan pong mutabang, ang uban dili pod. Basta daghan-daghan ang memorable nga dili nako malimtan. Aside from that, daghan kaayong magmahal nimo kung naa ka anang panahon. Okay, during sa imong term, hilabi na pagkapunong barangay, usa mga proyekto, mga programa nga very proud kay ka nga,
mao ni akong nahimo sa Barangay Liniensa. Kung matagsa-tagsa nato murag magabinan siguro Kana no? gyud. Kay Mm. dili lang sa ingon nasayod mo ang mga katawhan kung Mhm. unsa atong proyekto nga nahimo. So nagsugod ko nga nagserbisyo isip kapitan sa 2013. Mhm. So daghan kaayo ang angayan nimong buhaton sa atong barangay. Mhm. Like walay covered court, walay kadalanan, walay tubig ang among barangay, lisod agian ang mga mo transport. So ako anang gipaminsar og unsay akong angayan buhaton. But ang pinaka the best natong nahimo kana gyud makapakongkrito ta sa mga kadalanan sa atong matag purok. So dili naman siguro nako matag-sa-tag sa way kay kung pangutan-on nato ang katawhan karon sa Barangay Liniensa, sila nay mutubag sa imong mga pangutana. Kay kung mutubag ta tagsa-tagsa moingon unya sila nang hinambog ta. Mhm. Mas maayo nang sila gyoy moingon nga kanang ug unsay atong nahimo kung unsa pod ilang nakita. Mhm. Alright, so especially sa mga purok nga nakita na nato nga almost 90% no sa mga purok nga makita nato sa Barangay Liniensa, simentado na tanan during your time. Yes. Okay, so mao na nga usa sa mga pinaka memorable gid kaayo o pinaka proud of nga mga proyekto diya sa Barangay Liniensa. So aside from that, atong isgutan regarding usab sa mga challenges kay bao gid ta nga grabe ang sakripisyo nga atong ihatag para sa ato ang kaugalingon, para sa ato ang pagserbisyo sa mga katawan. Public service is never easy. Question lang, pinaka-challenging nga experience nimo Kap while serving Barangay Liniensa sa imong time? Ang pinaka-challenging gyud sa akong pagserbisyo unsaon nako pag-patch up o pag-control ang ato ang drugs sa atong barangay. Grabe gyud akong challenge ana. Then ikaduha unsaon nako pag-advise ang mga kabatan-unan nga mapuyo na sa ilang kaugalingon nga panimalay. Ikatulo, unsaon nato pagpakgang sa mga nalayo na sa mga like kanabang natitiwalag na sa ilang pamilya, na nawalaan na sa kuan. But ang pinaka-challenge yun ako mamuhay ang katugyong pinakalisod nga ako ang naagian. Nasayod jud ka ang katugyong unsaon nato pagpa-drug cleared sa ato ang barangay. But aside from that, dako kaayo nato pasalamat kay daghan kay tabang no ang mga kabataan, tanang katawhan. Kung dako kag challenge sa imong kinabuhi, daghan pod ang mutabang nimo. Daghan kayo ang mga challenges, labi naka-challenge gyud ka nga naabot gyud sa pamilya nga nakatibulaag gyud mi kay nasulod naman ta sa politika ug nawala na gyud pud ta sa ato ang nang focus ba ta sa pamuyo. So nawala na. So nasayod ka og inana ang atong challenge nga kung musulod ta og pamulitika og serbisyo ta, lisod kaayo. Lisod kay labi na ang atong pamilya magiaway sa inana lang. Mapil kag-away. Motivation Kap karon tanaw na to. Di ba lalim no? Kaning problema pa lang sa drugs, even our president dili gani kasulbad ani no. Daghang dagkong mga lidera sa sigpa ning kamot pero problema sa droga grabe gid kaayo. Pero what keep you motivated? Ako na especially babae ka. Kaya sila basta leader nga babae kuana luyang, huyang. Pero during sa imong time, what keeps you motivated? Uy, nakaya man na ginako. And knowing Barangay Liniensa is one of the barangays who is now drug cleared sa Tacbayan, sa Pagadian. So, motivation ni mo Kap kay para ma-inspire po itong uban. Kaya ganyan nansing babae. Ang unang-una ka-motivate na to, mamuhay no, usa ta mo lihok sa ato ang gusto. Mga gyud ta og panalangin sa Ginoo. Ikaduha kung di tatabangan sa atong mga kauban nga kagawad, dili yun nato makuha ang motivation nga ato na ma-cope up ang atong ambisyon. Ikatulo, ang motivation katog yung mga tao nga muduot nimo pamaningkamot nga mingon og kaya nimo na Kap kay naami sa imong likod. Kung tanan nga mo ana lang, why not nga no dili nato makuha. So pinaka-motivate na ko katong tao nga naa sa kong palibot nga wala gyud nawala sa kong palibot. No? Kabalo na jud ka ana og kinsa nang mga tawhana. Very thankful for that kay naara gyud sila tanan. Ang uban nga wala but naagi nabilin. Yun. Pinaka-inspiring yun na para sa usa ka leader nga naaging mga taong behind. Yes. Di ba pwede kitara? Yes. No man is an island. So everybody is working
kung unsa man gani kinahanglanon sa atong barangay, labi na nga dako po kay sila pagsalig ni mag-isip ikaw ang ilahang leader. Kap, knowing medyo apik kay katong oras, gamay ra tong oras, let's talk about mga lessons, no? Daghan dito mga nakatunan. Si Kap karon is managing our Pagadian City Plaza Luz after medyo wala palari atong last na nga election, no? So mga nakatunan nimo, mga lessons learned nimo sa public service, Kap Nancy. Sa akong nakatunan sa public service, kuan unang-una kanang dili ta mo salig tanan, no? Karon nga nasulod na ko sa plaza. Pasalamaton pud ko kay wala po nagdumili ang atong mayor, no? Nga bisan pa og wala ta palari sa unang panahon, pagbuot gid siguro to sa Ginoo. Ba't naapoy tao nga nimbangon sa ato og tabang. No, dayon dili nato ihuro tanan, no? Kung mo serbisyo ta sa katawhan, magbilin po tagamay sa atong pamilya, magbilin tagamay sa ato ang kaugalingon, kay ang public servant is naara man gyud na bisan pagdili ta public servant sa barangay. Kaya ang ato ang nagdako man gyud ta sa public servant, pwede man gyud ta mobuhos og hatag sa katawhan. Batagaan nato gyud og panahon ang ato ang kaugalingon og pamilya, kay murag mao na gyud po nay nawala, no? Kay nahurot na nato tanan. So pagkawala na nato sa politika, nangahurot pud sila tanan. So ang ako lang is kung musulod ta nang butang, ang ako yung nakatunan is maghatag tagamay sa atong kaugalingon. No, dili lang nato tanan ibuhos sa pagka-public servant. Kabalta nga after sa imong pagserbisyo sa Barangay Liniensa, ni ani ka diri sa Plaza Luz, nasukot gihapon ang imong pagka-leader kay knowing naman pud sa mga trabahante diri, makita nato ka anindot sa Plaza Luz, manghambog tagamay, o wala ni sa script, manghambog tagamay karon ang ato ang Plaza Luz. Grabe kaayo ang pagdayeg gihatag sa atong mga katawhan. Sige, himo nimo nga pag dumala sa mga tao nimo diri sa Plaza Luz nga na-maintain magid kanunay ang kalimpyo. Ang ako ang nahimo diri sa Plaza Luz, Ma'am Wai, murag nadala na ko gikan sa barangay, kay nasayod kag unsa ka istrikta regarding sa cleanliness atong palibot, kay ipod na nato mawala, no, nga naagyud tay kita gyud nahimong awardee sa cleanest and greenest sa tibuok syudad sa Pagadian while napata sa barangay. So karon wala po ko gadahom nga diri po ko ibutang. So si Mayor siguro nagdako siguro kay siya og salig nato, so nabutang ta sa plaza. So ang akong gihimo sa ako ang mga sakop is more gyud na nga dili gyud ko ganahan og hugaw. Ang ako is limpyo kanunay para pod madayig ta kanunay sa syudad sa Pagadian. So mao nang karon og makita ninyo manghinambog ko sa tuang plaza nga inigdayon ninyo og naog sa atong hagdanan, wala jud may makita nga mga hugaw. O li pud mo, lingi pud mo sa left and right, inyo gid pong makita ang mga bulak nga nanambok na, nabuhi na, naliwat na gid pud sa amo nga nanambok na. So inana lang dayon, isa pud ana og happy ka sa imong trabaho mo, sunod pud siguro ang imuhang mga sakop nga happy pud sila nga mo trabaho. Yan. Speaking of happiness, kay balo ko ang happiness ni Kap is serving the people. Pangutana karon sa kadaghanan, Kap, ubalik na po ba ka para sa mga katawhan sa Barangay Liniensa? Ang imong pangatana, Ma'am Boy, wala man naputol. Ano na ang akong pagserbisyo ko gikan ko napildi hangtod sa karon, wagdaghan man gyapon nanganhi nga magpatabang dayon. Di gyapon malikayan nga mutkuot gyapon ta og mutabang. So pasalamaton kay gyapon ko sa katawhan, no, sa Barangay Liniensa nga despite nga wala ta palari atong niaging eleksyon, but murag wala man sila ning bulag. Natingala po kung ano di pud mo nako mo bulag nga yano ra man ta nga tao. So kung mangutana sila og mudagan pa ba ka, why not kung ang katawhan ay moingon nga balik og dagan Kap kay nanginhanglan minimo. Sulayan nato basin og karong panahon na og ihatag na gyud sa Ginoo ang kuan kay namo gud daw istoryahon, Ma'am Wai, nga og diha na gyud ka swerte, diha na gyud. No, so basin og karong panahon na sa 2026 diri na pud ta mapalaran. But this is not my decision, ha. Ang katawhan na gyud ang nanguhit
nga mo suporta sila di atong sulayan. Ayan, we will wait for it. Kay ngano, pila ka bulan, gikan karon, kabalo gyud ko nga, nanay mga gimok-gimok sa mga kabarangayan. And, gihimo po nato ning pagpangumusta ni Kap Nancy. Pero dili lang, kaning episode, ang ito ipakita, labi na sa katong mga gusto po nga magpaila sa ilang mga kaugalingon. Ako lang yun siyang giuna, tungod kay very inspiring ang story niya. More than 20 decades in public service is never that easy Yes. para sa ato ang mga public servant. Pero, Kap, kabalo ko daghang pong gusto mo sunod sa imong mga yapak, for sure. Pwede ba nimo hatagan silang mensahe? Imo pa bang i-inspire sila nga mosulod? Samo po ni gubot man ni public service. But if you want to inspire them, unsa imong mahatag nga mensahe para kanila? Ang akong mahatag nga mensahe sa gustong musulod no sa pamulitika labi na sa barangay. Dili ang pagsulod nato og pamulitika sa barangay dili pwede nga magdula ta. No? Ato ang ibutang gyud sa atong hunahuna og kasing-kasing nga once nga mosulod ta sa barangay ato jung ihatag ang ato ang sakto nga serbisyo. No, ang basihan sa atong sakto nga serbisyo bahalag unsa ka kapobre ug unsa manggali ang standing nimo sa imong kinabuhi. Ang pinaka the best ug pinaka importante nga makita ka sa mga katawhan. Anytime 24/7 ka nga ila kang mahagilap. Then mao gid na kung kinsa tong gusto ug willing nga budagan ug magpapili butang gid ninyo sa inyong hunahuna nga mo serbisyo gid magtinud-anay sa atong katawhan. Kay dili lalim. Talagsaon ra no, talagsaon ra nga makasulod ta og panirbisyo sa barangay. Okay. Once again, Kap, salamat kayo sa imong pagpasod sa radyo natin news team sa podcast nga Waway Speaks diri sa imong bugnaw kaayo nga panimalay diri sa Plaza Luz. Mga ka-RN, ang iyong opisina nara po diri dapit sa ato ang fountain, dancing fountain, no? Para sa mga nanginahanglan og serbisyo, Plaza Luz Management na diri si Kap nagserbisyo. Pero in few months from now, wata kay baw basin og maginahinay na pud siya og kanang larga for another journey, and who knows. So mag-good luck na midaan sa imong Kap. Lastly, may mensahe nimo sa mga taong sa kanunay nagpabili nga nagsuporta diya sa imong. Go ahead. Yes, akong pasalamatan no ang manager nato sa radyo natin, si Ma'am Luwalhati Waway Bilen, inubanan sa iyang mga kauban. Ako alang is magpasalamat lang ko no sa katawhan, then magpasalamat jud ko sa akong amo nga si Mayor. The same time si Ma'am Ilang nga sa kanunay anaa sila sa atong likod nagauban. Then sa mga katawhan sa Barangay Liniensa, mayong hapon ninyong tanan ug mahinaot ko nga naamo tanan sa maayong panglawas nasa kanunay sa despite sa atong kalisod karon kay nasayod ta sa atong ka-krisis. Ang ako lang is basin sa panahon inyo akong tabangan. Sayod na mo din dili na ko daghang istorya kay inyo na akong nasukod. So mao lang siguro to. Mayong hapon kanatong tanan. Alright. Mga ka-RN, former punong barangay and currently our Plaza Luz manager. Nagpaanindot sa Plaza Luz, kaabang ang local government unit sa Pagadian City, mga ka-RN, former punong barangay Nancy Timtim. And once again, we would like also to thank sa tanan nato nga mga naghulat, nag-request nga mabalik ang ato ang podcast sa Radyo Natin FM Pagadian. At tingin ninyo live og ang uban pa nato nga mga pagabisitahon nga mga personalidad diri sa Dakbayan sa Pagadian. And no colors ni ha, una kong giingon, no colors sa podcast nato sa Waway Speaks. And we will be with you again sa uban pa nato nga mga episodes. And again, Kap, ilang kaayong salamat sa imuhang pagpaari sa imong opisina. Kauban akong mga kaubanan sa atong production team, Kimberly Recentes, we have Rodney, and si Maureen, and si Jinky, o sa tibok staff sa Waway Speaks. Kini inyong higala sa kahanginan, Waway Bilen. Sa pagpangulo ni Kapitan Nancy Timtim, ang Barangay Liniensa kaniadto wala lang sa ingon nga miapil, kini milabaw, misidlak og nakapahimutang sa iyang pangalan. Gikan sa pagkaangkon sa titulo nga Cleanest Barangay atol sa araw ng Pagadian Celebration hangtod sa duha ka higayon nga pagdaog sa Urban Gardening Competition ilawom sa Agri-Tourism Program sa City Government. Napamatud-an sa barangay nga ang kalampusan dili basta maabot kini bunga sa pagpaningkamot, panaghiusa og dedikasyon. Apan labaw pa sa mga awards og pag-ila, ang tinuod nga kusog sa Barangay Liniensa makita sa ilang panaghiusa. Sa matag kompetisyon nga ilang giapilan, ilang gidala dili lang ang garbo kundi ang ligon nga panaghiusa. Ang Barangay Council ubos sa liderato ni Kapitan Timtim kaniadto naglihok isip usa
matinabangon, matinud-anon ug nagkahiusa alang sa kaayuhan sa tanan. Alang kaniya, dili lang posisyon, apan anaa sa kasing-kasing ang pagdumala sa barangay. Kung unsa man ang plano sa kahitasan, mao gayud kini ang matumang. Mga higala, that was the inspiring story of former punong barangay Nancy Timtim, a woman who dedicated more than 2 decades of her life serving Barangay Liniensa. Here on Waway Speaks, Barangay Edition, we bring you real stories of leadership, service, and community inspiration. If you enjoyed this episode, don't forget to listen and watch our full program on 91.9 Radyo Natin FM Pagadian, for our Facebook pages, RN News Pagadian and 91.9 Radyo Natin FM Pagadian, and our official YouTube channel. Stay inspired, stay informed, and continue supporting stories that uplift our barangay. Once again, this is Waway Belen reminding everyone that every story of service deserves to be heard. Daghang salamat mga higala.